be hali kurane ma galonti ya ne ko de kana dala me ani dabali ti cinyei o te ku e an ganye ma yere dabali law ala kira yere dabal ni ya ye kuna ngam ma baw ba fo ko ni kundira I kunsigi ko ni ya to ko ni fali ya dun ki be sa fali ba du yi be sa kuma cinye to ye da kuma cinye yi munya yaw jondo a kunsigi wula parce que ala kira dabal na kunsigi de ka kira kunsigi ta ni penyi mi ni kira kumbe kum penyi nai o penyi nu ko o dokari ko fara kira kunsigi ka ko siri tamaro cheman fere o kalala ko siri ola ka jigino ye kolonkono siri kuntani kele o de kerala adona kolonkono yoro mi ka gabakurun da ka ala kira bina na ka kiraya dabali ala ka ciden soro sallallahu alaihi wasallam qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas jigi sababi ayini de doy aya dure doy aya woray woroni duru tan kele o kala na ka bayoro mi jibril ni mikail fe ala kira wulla ki jo don kela ko ina foni grando falila ni clara ka gram boala a farikolo be foni chogomi ni dabale yi soro na bori lay fene farikolo be ketindi ni nyama dabale janto de ni yi kungana yi kunsigi I janto ala ambe dugumi na dugu nyumante ni soni fara utige I soni fara I janto ala ambe dugumi na dugu nyumante I ka finu I ka samaraw I janto ala ambe dugumi na dugu nyumante adama den chama be yele lay ve na yi ka saya mesini wallahi abe nisoja ni seba do yo be mishifa ko karsa sara amba ganyina ma yawo jamana de nanzara ubaka avion gla wati mi moto ubaka gla kuma mi telephone ubaka gla wati mi nyina ma yabe sika nogo yambulu wati mi na fara ko an baka nyogon tachin wati kele barabe nyawa baraka ma ali furu chamman be ibayi dora furu be sinka barika sati cheta do furu sara kunjumana muso reta do sara kunjumana o dabali yere pour que kayira mugo la ko dabali be ngala yemeleke fladi jigi kana yira da madewna dabali mi naba me abe me dabali keli bara keli ko haramun kafriya fana aw kana sa'am abe fode ma ko sihiru tafriqa wal masahratu tafriqa ka adamadi musuni che ku faraka bonyola fayatalamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al mar'i wa zawjihi melekew nana ka fawyi bara be keta me aw kana kede me aw kana ke o kere sobi do yo kala cheni muso ku ka furusa na barakeli o ya dabali mumbe amve adabali werebe abe fo ma ko sirul mahabba do ko ma ko tiwala nana hadisa lati de ko tiwala inma tamaimu waruqa wa tiwala shirkun o tiwala de ni muso yere ba don do ko ma ko muhibba muso yere bo utiliser wala saw ka ke u kelenu che kele hal ni muso nani bi che bulu ale min ya baraka che be nya sha kelen pedima akembe ko muso toye shena kono fende to bi kasigi che kono ambal ma muso be ni ron kalama de o tulula ma be mu muso chaman fe o wusulo be wusu muso chaman fe o tafo be siri muso chaman fe o muso chaman ga sokonona ni che dona kaba nalo malama na dona kaba dajur de be muso bulu aseka foi hali che fa ba foi kanani ke muso ba foi ka ka be tugu muso no fe ata yere bolo karawake ni joli janfa la sirli nyana gwansam ma to arabukana forad dabali ma ku sihiru arabukana suddugu kila wodi togo ko sahar jaati kalimatu sihir min as-sahar dugu kila parce que bara min be ke dugu kila wati wodi kama snaka mo sihiru tat bara jugu de do bara nyuma te dugu men yi bara jugu kele ki dugu beddalen ko kuma mina kabaka o bayira taka nyumande o de dugu na chaman ce de wallahi musuddo be ya siglendo abin yani na be torola ma fuy ke cela me cen nim banal ado be ce da ballendo de ado be gonsante de ado be ce reta do mungera me musowere min bi bolo ba do ko fe min kera hali ce muso chaman tigi chaman be fendo be yere ba kalama nitra karsa fe kan me nitra karsa fe man ne ma fo ngwa do ti banaye ma chaman be yin fana o muso do bolo noyda kasura do be seli koy kasura do dalimbe alala me katani bara jugu kasina muso kama ni chebo fe fuy kanake aka nuy ke nu vierge fuy ta muso ere de mambo donde ko nan tara ni tugo la kan yana ba be sigide yana ma be jiginde atita nyef aw baka munu na gushi ko kafiri ni aw yere mata luka jamana ka uniti lafiya aw baka munu na gushi ko slamewte no lu bolo feunte aw ti se kat feke o munu ni slamew yansara kam amunu ya afrika on yansara kam an takara fenjume kan kunsigi kuma ka klaka I bana ki dalento sokon na la fuy etse ka fuy
o maa dɔw bɛ yen bɛɛ tun bɛ kule n'a dɔw cogo ye karisa ka ɲi dɛ karisa bololabilalen don dɛ mɛ u nana wuli a dɔw kunna a dɔw sara walahi mɔgɔw ɲina n'u kɔ quartier kɔnɔna na dɔw banabaatɔ tora so kɔnɔ yen san 5 san 10 maa si hakili t'a la u sa don de sa mɔgɔw b'a ko o tuma karisa tun bɛ yen wa an bolo a sara a mɛnna koyi i bɛ taa sɔrɔ dɔw dabaliba yɛrɛ ti maa wɛrɛ ye koyi yɔrɔ janma tɛ dɛ a masurunyama dɔ de kɛra sababu ye ka dabali nin cogo la kira dabalila maa min fɛ n ko kira ka baarakɛla de kun don a masurunyama de maa b'i kunsigi sɔrɔ ni masurunyama tɛ o tɛ se ka kɛ o b'a yira k'a fɔ maa caman de bɛ yɛrɛ danb'a la ko maa ɲuman dɔ nin baara jugu o diplôme b'a bolo ala k'an kisi ka bɔ nin baara jugu ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sabati k'an sutura ka ɲini alaw ta'ala fɛ ala k'an kisi diɲɛ na ka tila k'an kisi kiyama kɛnɛ kan aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد ambe alafo ka wali mando kishini nama chama ko yini masabala ko ke jono samatika muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo nansella ka shiye kile allah taala bisili ka shiyata ala karaka kuma do be sallallahu alaihi wasallam sabo yi baranin ka kof ko haddu sahir dorbatun bisayf naw yedda balikela ko nin don nam islamiya sharia la atigi mangante kan nyama ya kan ka fagade dorbatun bisayf ko pamrudi kan ka gushi ka kumbwa asolu ka wati be fagani pamrudi parce que ni mo sugum mana ke société kono abaw bebla nywana etala wati do laybe mo ye uni shile ndo nyonkoro ti fe ka nywany ma fe ka bara iflele ka do yini mati be société kono ni mati be du kono nan parce que yido du ka o be ma do tamchien di fi ko karsabi no fe yijanto ala o te yoro minadu abeba kunga bara foite ka foke bi mira la sa o tuma ne be mun fi dala ko dabali be dala ko korote be dala ko jugo kelaw be ina fo idalen ba la chugo mi ko shetene be me yala mami jigi dambe ala ka obisila ayo ti so tigi fana na ay dabali kelana ka dabali be Allah ta'ala fene fanga ka bona ya klitu yerala abe fo fendo ma ko al wiqaya ha farabu yere ya datale nasa ko al wiqaya qabla al ilaj al wiqaya qabla al ilaj adam madin ka yere prévenir mieux vaut prévenir que guérir et qui est prévenu banana yani banaki soro e ka fo kibeti yere furake ni be fe ki yere kishi ka bodda baliko ni fenko nunu ma ladili kan dama don pe ko dima a fola yi munyi toy ka qur'ane kalanka so ma yi ka qur'ane kala wala fe ki ka qur'ane kala wati be akalan tola yi ki jigida alaka dabali kelana ka dabali be pay kuna ala ti labla aflana al azkaru sabahiyya wal masaiyya kitabu dobe au be pa kuna ma chamanta jeti hala bidi do ma o ba mine doro ba la vili hisnu muslim citadelle de musulmans o kitabu min be fura de bibolo katama nay ya kitabu fitini abe famono mako kitabul jaybi kitabu fitini babla iposhiko ni be fe katay yoro nganga munde ke citadelle nyata la ko citadelle jinde do o hisnu de kotre ni ya le kalanka ba ibe kotre do de kono ibe jindo de kono ibe kishika bo fenjamam o duwaw mun bo kono sogoma dafe duwaw wala dafe duwaw ayaw jijala de keren yala balma muso amunu ni kuna fenti bani wati dara muso ka kuna fenko re kembe sanga wuli de o mana tayoro re be dokuleli hali jena jekke rola abba mi ayina de ko karsa ka fen wuli la o tabe wuli ni fene tabo lamene ni tabo lamene muso duru jena jekke yoro abba be bine kabbe ka kuna fen wuli len o yiti jija ni duwaw nunu ko kitabuli wala salahu taala ke kishi abe jina nunu nanga ko jugu nunu nanga dabalu de abelebele munye qira'atu ayatu kursi kalaniya ni muawazataini qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas iddatu law kala ani ayatu kursi kamu farbala anga nyema ere kumenike hali kirabana le ambaishatu kumba kala kamu ala ka ciden farkolo la sallallahu alaihi wasallam ni kala adore munye duwawu dɔ be karamɔgɔ yaw kalala ka caya nabi kono alhamdulillah nati kono bi hakili jigal bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim
hal ni sigara dumuni na nin dumuni min filɛ ni ye nin dun nin bɛ sɔn ka n kɛlɛ ni aya kala la walima nin duwawu kala la ma f'i ye ka sɔrɔ k'i dalen b'a la dɛ o ye n dabali dumuni na e kan'o dun dɛ aha u ye nin kɛ dumuni na n'i y'o dɔn ka ban a banna mais n'i t'a dɔn e de sigara nin dumuni nin est-ce que nin ye dumuni ɲuman ye ma wa nin kala n'i ye nin kala a ka ca ala fɛ Alahu taala b'i kisi a la ala belebeleba bɛ yen dɛ aha minnu bɛ maaw ka jinɛ furakɛ kɛ ne b'a kuma f'i ye o dili ma m'a fɔ i fana ka taa yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ka kɛ jinɛ furakɛla ye dɛ n bɛ k'i ladi de ka to k'a kala ala k'i kisi ka bɔ dabaliw ma ala k'i kisi ka bɔ kojugu ma n b'i ladi n'a ye de kira ka sahaba dɔ bɛ yen ko Ubadata bun Samit ala kira banalen a donna ala ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam a taara lajɛ ala ka ciden ka bana ka jugu kira fari ka kalan a ko ala ka ciden banalen don a ye duwawu kɛ ala kira ye mais kabini bɔra hakili ma bɔ ala kira kɔ tellement bana bɛ ala kira la alayhi salatu wasalam wulada fɛ nana ka bɛ kira fo tellement ye kira hinɛ minɛ ale donna kira k'a ye kɛnɛya dɔ sɔrɔ ala ka ciden na o ka bon n'ale yɛrɛ ka kɛnɛya ye ala kira yɛrɛ kɛnɛyara ka tɛmɛ ale kan ale min yɛrɛ ye kira hinɛ minɛ n'a nana Ubadata bun Samit a ko ala kira nin ye kabako ye dɛ sɔgɔma ne bɔra k'e to cogo min ani wulafɛlɛma nin tɛ kelen de kɛnɛyara dɛ a ko awɔ ko Jibril nana ka ne salo ni kumakan dɔ ye Jibril nana ka duwawu dɔ de kɛ ka n zalo ko de filɛ ka n kɛnɛya ta a ko kira n bɛ se k'o duwawu sɔrɔ wa kira ko i bɛ se k'a sɔrɔ n'a ka di ye a ko ala kira ma o ye fɛn jumɛn ye kira ko bisimilahi arqika min kulli shay'in yudhika min hasadi kulli hasidin wa aynin bisimilahi yashfik saloli duwawu bisimilahi arqika n bɛ nin daminɛ ni ala tɔgɔ ye n b'i salo min kulli shay'in yudhika ka bɔ fɛn bɛɛ tɔɔrɔ ma fɛn min n'a bɛ k'i tɔɔrɔ min hasadi kulli hasadin ka bɔ hasidi kelen kelen bɛɛ tɔɔrɔ ma wa aynin ani maa min ɲɛ bɛ yen ɲɛ fana bɛ yen dɛ wal aynu haqqa adamaden dɔ bɛ yen n'o y'i lajɛ n'i ɲɛ ye kaba dɔrɔn i bɛ bana n'o y'i lajɛ n'i ɲɛ ye kaba dɔrɔn i bɛ bana a b'o de ye ni an baw tun bɛ fɛn dɔ don denw tɛgɛ la ko dajugula kari hali ni den kun taara sugu la n'a nana a bɛ bana dajugu wɛrɛ kun tɛ koyi dɔw ɲɛ de bɛ yen n'a jɔra i la kaba dɔrɔn i banalen ye kabini kira ka waati o bɛ yen f'an ka bi waati fɛn jumɛn b'i kisi a ma nin don wa ayinin a n'adamaden ɲɛ n'o ye ɲɛ jugu ye i kan kisi o ma bisimila ni ala tɔgɔ ye yashfika nin kuma min fɔlen filɛ nin b'i kisi min ka fisa i ka t'i yɛrɛ bila kirisila i tɛ mun dɔn nenniw ni jinɛ tɔgɔ bɛ mun na o ni nin tɛ kelen dɛ kira ko mun y'ale furakɛ ko de ye nin ye ala ka nin kɛ an bɛɛ lajɛlen ka bana fura ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ala k'an kisi ka bɔ dabaliw ma ala k'an kisi ka bɔ hasidiw tɔɔrɔ ma ala k'an kisi ka bɔ an yɛrɛkun fana tɔɔrɔ ma an ka société ala k'an ɲ'an bolo ala k'an ka duw ɲ'an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ma mun bɛ Afrique avancé n'o tɛ Afrique ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ anw ma minnu ma kuma tɛ ka wuli ka jɔ kuma tɛ ka taama yɛrɛ an ma nin kɛ nanzaraw ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ mais halisa anw b'an nɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka an bɛna bɔ waati jumɛn an bɛna bɔ waati jumɛn an bɛna taa cogo di e yɛrɛ bɛ taa jamana dɔw la k'u ye ala ko yɛrɛ tɛ dɛ adamaden yɛrɛ ye baara min yɛrɛ kɛ fɔlɔ e yɛrɛ bɛ to jamana na k'o lajɛ k'a ye i sigilen walima i jɔlen a bɛ jigin i kɔnɔ Afrique bɛna kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye cogo di ninnu ye baara de kɛ n'o tɛ a ma jigin sanfɛ ka d'u ma dɛ an y'an ta kɛ ɲɔgɔn ɲɛɲini ɲɔgɔn dabali ɲɔgɔn kunci ɲɔgɔn kutigɛ ka nin baara jugu bɛɛ kɛ anw ma avancement sira ta an b'a ɲini ala fɛ nin erreur min y'an sɔrɔ ala ka hinɛ n'an ka rectifier ala ka ɲɛda d'an ma ala ka ɲɛta d'an ma kɔsegi ala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'an garijɛgɛw foni ala ka banaw kɛnɛya samiya ala ka kuncɛ cogo ɲuman na an b'a ɲini ala fɛ laban cogo ɲuman ala k'a di an ma n'an bɛ bɔ diɲɛ nin na k'an kunda Alahu taala k'an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ko karsani karsa bemi o ko ala kira anglais o kay jigiya kan falishuni aka tiga aka sugo wollon vila dugu fara wollon vila tigi were tolani ala kelente salatu rabbi ma salami ala habibi khairil anami ne kana yega be nyama kafiri kana sago ke tronena kasoro nin do be lay be fiye mine kabla idan do ala o ye kafiri ye ki ka qur'an defa en islamay rek